मार्स की ये पोजीशन रीडेबल, अफेक्टिव एंड मेजर चेंजेस ला सकती है। ये 7 हफ्तों का टाइम है। जब बहार आती है फूल खिला ही करते हैं लिब्रास। अगर बहार आएगी तो मुझे ये कहना ही होगा, आई एम टू क्लियर, कि भाई बहार आएगी, फूल खिलेंगे, फल लगेंगे, फल का फायदा पहुंचेगा आपको। सो ये वही टाइम। अस्सलाम वालेकुम लिब्रास, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अगस्त के पहले वीक की एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट के साथ। निज़ाम शमसी, इल्म फ़ल्कियात, आज तक जितनी रिसर्चेस टाइम बिहेवियर्स पर हुई हैं उसके मुताबिक इन अ सिंगल लाइन, अभी कोई तफसील मैंने बयान नहीं की, इन अ सिंगल लाइन लिब्रास गर्दिश अय्याम से बाहर आने लग गए हैं। इन दिस वीक 4 अगस्त से 10 अगस्त तक आपकी एनर्जीज़ का तवाज़ुन, आपकी कामयाबी की शिफ्टिंग आपकी पलड़े में, आपकी सिम्मत में, आपकी झोली में आना शुरू हो जाएगी। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी 6 अगस्त को मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा आफ्टर 2 years। एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस ये कहती हैं कि तमाम खोई हुई तवानाइयाँ, तमाम खोए हुए स्टेटस, तमाम उलझे हुए प्लान्स, तमाम बैड पैचेस, ख़ज़ा का माहौल, गर्दिश अय्याम का माहौल रिपेयर होने लगेगा। आपके एफर्ट्स रिवॉर्डफुल होने लगेंगे। आपके उलझे हुए ताल्लुकात बहाल होने लगेंगे। ये बात मैं इंडिविजुअल लिब्रास के लिए भी कह रहा हूँ और हुकूमती सतह के लोगों के लिए भी कह रहा हूँ। मार्स की ये पोजीशन रीडेबल, अफेक्टिव एंड मेजर चेंजेस ला सकती है। ये 7 हफ्तों का टाइम है। अमूमी तौर पर 7 हफ्तों का होता है, 42 डेज़ का। सो ये आपके लिए 6 अगस्त से शुरू होने लगा। मार्स आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव है माल का, वर्थ यानी कि स्ट्रेंथ, यानी कि लाइफ स्टेटस, इन सब का। सो उस साइड पर भी ग्रोथ आएगी, इख्तियारात में भी ग्रोथ आएगी, इज़्ज़त अफजाई भी होगी एंड आसाइश ज़िंदगी भी हासिल होगी। फिर मार्स आपके 7th एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। आपकी तमाम वो डिफ़िकल्टीज़ जो फैमिली मेम्बर्स के साथ चल रही थी, बहन भाइयों के साथ, बीवी बच्चों के साथ, या फिर अजीज़ व अकारब के साथ, एंड इवन दोस्त अहबाब के साथ भी, उनमें भी रिकवरी आने के चांसेस हैं। ये चांसेस पहले नज़र आ जाएंगे विद इन अ वीक। फिर इसके बाद वाली लेयर शुरू होगी, लाइक क्लाइंट्स के साथ, वेंडर्स के साथ, कोवर्कर्स के साथ, या बॉसेस के साथ, या फिर पब्लिक इमेज, ये भी बेहतर होने लगेगी। ये फिर सेकंड लेयर है, ये दूसरे तीसरे हफ्ते में आएगी। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको बताता जाऊँगा। So Mars is a big event to shift the authority from others, from जो नाइंसाफ़ी या ख़राबी के साथ चल रहे थे, अब वो आपकी झोली में आना शुरू हो जाएगी रफ्ता रफ्ता। एक और बात सुनिए, फुल मून भी होगा 9 अगस्त को, एंड ये अलग से आपके लिए बेनिफिट्स क्रिएट करेगा। ये आपके 5th एंगल पर है। इससे आप अपनी मेंटल असेसमेंट कर सकेंगे, इससे आप अपनी बुरी आदतों पर काबू पा सकेंगे। इसकी वजह से आपके अंदर न्यू इमोशंस, नई जज्बाती कैफियत जन्म लेंगी। उसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी होंगे, उसमें रिग्रेट्स का ख़ात्मा भी होगा, उसमें नए वे आउट्स भी होंगे, उसमें नई फीलिंग्स भी होंगी, उसमें नई ईटिंग हैबिट्स भी होंगी, उसमें नई लव इमोशंस भी होंगी। It is a full event of new ingredients of your emotions, new design of your emotion. इन 2 events के बाद you are perfectly all right in the time behavior and you are going good, माशाल्लाह। मुझे नहीं लगता कोई लिब्रा इस वक्त उलझन में फंसा ही रहेगा। अगर वो सिंसियर है अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने मकासद के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपनी ज़ात के साथ, तो मामलात बाई नेचर, जब बहार आती है फूल खिला ही करते हैं लिब्रास।
اگر بہار آئے گی تو مجھے یہ کہنا ہی ہوگا, آئی ایم ٹو کلیئر کہ بھائی بہار آئے گی, پھول کھلیں گے, پھل لگیں گے, پھل کا فائدہ پہنچے گا آپ کو. سو یہ وہی ٹائم ہے. کوئی کمی رہ جائے اسے ہم ہیومن ایررز کہہ سکتے ہیں. ہیومن ایررز, کوئی انسان ایسی انویسٹمنٹ کر چکا ہے, ایسی لیٹیگیشنز میں ہے, ایسی لائبلٹیز میں ہے, ایسی ناراضگی میں ہے, ایسی نفرت میں ہے, ایسی بیماری میں ہے کہ وہ اس سے نکل نہیں پا رہا, تو آدھے سے زیادہ سپورٹ تو ٹائم آپ کو کر دے گا نکلنے میں. تھوڑی سی زور آپ لگا لیجئے, نکل ہی جائیں گے. اگر کچھ کمی رہ جائے تو آپ اپنے آپ کو ایک دفعہ ڈائگنوسس کی طرف لے کر جائیے, اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف لے کر جائیے, تاکہ فائنڈ آؤٹ ہو سکے کہ آپ کی ورتھ کیا ہے. آپ کے زور لگانے سے آپ اس خرابی سے نکل بھی پائیں گے, یا پھر آپ کو تھوڑا ریمیڈیز کی طرف جانا ہوگا. پرسنل کیلکولیشن ہمیشہ ویسے بھی زندگی میں ایک دفعہ کرا لینی چاہیے, تاکہ فائنڈ آؤٹ ہو سکے آپ کی نیچرل اسکل پیکج کیا ہے, آپ کی سکسیس سپیڈ کیا ہے آج کے دن تک, فیوچر میں کیا چیزیں ایکسپیکٹڈ ہیں, یہ سب برتھ چارٹ سے پتہ لگ جاتا ہے. برتھ چارٹ کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں اپنی ڈائگنوسس کے لیے. ادھر چھوٹا سا میسج کرنا ہوتا ہے واٹس ایپ کا کہ آپ کو اپنی کیلکولیشنز کے لیے ٹائم چاہیے. ادھر لمبے چوڑے سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے لبراس. ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اگلے ہفتے ایک اور خوشخبری سناؤں گا. مرکری بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا, ابھی تک ریٹروگریڈ ہے. سو ڈاکومنٹیشن سائن کرنے میں, چیزوں کو ایکسپلین کرنے میں, ایگزام پریپریشنز میں, ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز میں ابھی اس ہفتے تک احتیاط برتیے. اگلے ہفتے چیزیں میں خوشخبری کے ساتھ سناؤں گا. اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے لبراز. اگر میرا یہ نظام شمسی, اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو آپ کے سامنے اپنے الفاظ میں ڈیفائن کرنا آپ کو اچھا لگتا ہو, یا آپ کی نالج میں اتنا سا بھی اضافہ ہوا ہو, تو اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھا کریں. میں اعلانیہ کہتا ہوں ہر ویڈیو کے اینڈ پر, آپ کی دعائیں میری آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اینڈ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا, آپ کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.